society that we will go to online classes and inshallah you will make your career. If we want to see, so we want to create a system through education classes, that is your education, your chemistry, your zoology, your botany, all the subjects, their subjects, the students from science streams will take. मिस राबिया, हम आज 2 साल के बाद कॉलेज आए, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, ना फर्स्ट सेम में ना सेकंड सेम में, ऑनलाइन ही क्लास रही है। और हम सेकंड सेम में कॉलेज भी नहीं आए थे, फिर हमने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया, ना कुछ पढ़ा था ना। आज हम कॉलेज आए 2 साल के बाद, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो हम उनको बोलना चाहते हैं कि आप कॉलेज आए और यहाँ पे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट भी हुआ है, हम ऑफलाइन क्लास लेंगे। तो यहाँ पे आपके SOPs के जो मतलब क्या रहते हैं वो आप पूरी कर रही हो? जी सर। सर हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं 2-2.5 साल के बाद हम आ रहे हैं कॉलेज। सो हम यही मैसेज देना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट जो इस वक्त घर पे हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि वो कॉलेज आए, क्योंकि हमें मतलब यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस मिल रहे हैं और स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि सर वो हमारे लिए ऑनलाइन भी रहे, मतलब अवेलेबल रहे और ऑफलाइन भी। अल्हम्दुलिल्लाह से ऑनलाइन क्लासेस में हर एक टीचर अवेलेबल रहा। जब भी हमें कोई इशू होता था स्टडी के रिलेटेड, हम जब भी उन्हें कॉल करते थे, हम कुछ होता था तो वो हमारे लिए हर टाइम अवेलेबल रहे। अब क्या है, ऑफलाइन क्लासेस जो है वो 1000 टाइम्स अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि कोई भी इशू होता है हम टीचर से पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, क्योंकि नेटवर्क का इशू रहता है और जब ज़्यादा यही होता है नेटवर्क का इशू। सो सर मैं यही कहना चाहूँगी स्टूडेंट जो इस टाइम घर पे है, प्लीज़ कम कॉलेज, क्योंकि मतलब आए और यहाँ पे पढ़ें अच्छे से। क्योंकि मैं स्नोबर हूँ, आई एम फ्रॉम केटी। तो दैट्स रियली ऑसम कि मतलब आज कॉलेजेस हमें ओपन है, इसलिए कि मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं मतलब वो उतने अच्छे नहीं हम दे पाते हैं जितने इनके ऑफलाइन क्लासेस दे पाते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस में हमें क्या होता है कि हम ऑफलाइन क्लास में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आता है। और मैसेज यही स्टूडेंट्स के लिए जो भी घर में है उनको मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, कॉलेज आए, यहाँ पे हमें रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो वो यहाँ पे क्लास और SOPs भी यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, मास्क हम पहनते हैं और सैनिटाइजर्स भी यूज़ होते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे सब कुछ होता है, SOPs फॉलो होते हैं। हाँ बताइए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फ़र्क देखा आपने? जी सर, ऑनलाइन में हम उतना नहीं कर पाते हैं कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा फास्टली होती है और नेटवर्क इशू भी हो जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम वैसे पढ़ नहीं पाते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस है उनमें हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है सामने टीचर को बोल सकते हैं हम प्रॉब्लम है सॉल्व कीजिए। लेकिन ऑनलाइन में वैसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादातर नेटवर्क इशू हो जाता है और बहुत सारे बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं होता है अवेलेबल, तो फिर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज कैसा लगा आपको, मतलब इतने महीनों के बाद आज कॉलेज आए तो कैसा फील? बहुत अच्छा फील हो रहा है कॉलेज आके, बहुत टाइम के बाद, हमारे तकरीबन 2 साल के बाद हमारे कॉलेज रीओपन हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज आके। अच्छा, कॉलेज के जो आपके फ्रेंड्स थे उनसे मिले आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे सबसे मिले हम। मैं ज़ुफ़ियाना नबी हूँ, मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा आज कॉलेज आके। ये यहाँ पर बहुत डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन क्लासेस के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे हमें मैम के पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए थे जो फॉर फ्लॉन्ग एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनको नेटवर्क नहीं होता है वहाँ पे, तो वो नहीं ले पाते थे ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप घरों में ना बैठे, कितना हमने बहुत कुछ खोया है कोविड की वजह से, इसलिए आप यहाँ आए और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। आप यहाँ आइए और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कीजिए, उसी ट्रैक पे लाइए जहाँ पे हम खो गए थे। तो आज आप खुश हो?
بہت خوش ہے کہ ہم یہاں پہ آئے اور دیکھا کہ یہاں پر کافی اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اور یہاں پہ آئے اسٹوڈنٹس کالج میں. یہاں پر پراپر یہ جو ہے کووڈ کی جو SOPs ہے ان کو فالو کیا جاتا ہے پراپر. السلام علیکم، میرا نام افروز احد ہے جی. آج ہم کالج آئے، بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اچھا فیل ہو رہا ہے. بہت دنوں مطلب بہت 2 سال کے بعد ہم آئے ہیں کالج، تو اچھا محسوس ہو رہا ہے. تو آن لائن آپ نے پڑھا جی کیا آن لائن فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے آن لائن اور آف لائن میں؟ پہلا تو یہ ایک تو نیٹ ورک ایشو ہوتا تھا، اور دوسرا کہ اچھے سے سمجھ نہیں آتا تھا. اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا تو اتنی وفرنگ ہوتی تھی، نہ سر ہم سے اچھے سے انٹریکٹ کر پاتے تھے اور نہ ہم ٹیچرز سے اچھے سے انٹریکٹ کر پاتے تھے. آف لائن کلاسز میں یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنے ڈاؤٹ سیکشنز اچھے سے کلیئر کر پاتے ہیں ود آور ٹیچرز. جی آج ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن دیٹ از گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن بارہمولہ بڑے دنوں کے بعد اوپن ہوا ایز پر دا انسٹرکشنز آف گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر. سو ہم نے سارے اقدامات یہاں پہ کیے ہیں. پرنسپل صاحبہ نے حکم دیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے SOPs فالو کیے ہیں. ہمارے پاس ماسکس بھی ہے اسٹوڈنٹس کو دینے کے لیے، سینیٹائزر اویلیبل اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے. اور آف لائن اور آن لائن میں یہ فرق ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، تقریباً 60% اسٹوڈنٹس جو ہے 70% وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں، فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں. اور نیئر اباؤٹ آئی تھنک 30% ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہوتے ہیں اور وہ آن لائن کلاس بھی اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں. اور ایون کہ نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے آف لائن ایریاز مطلب فار فلنگ ایریاز میں، وہ اس لیے آن لائن کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، دوسری چیز ہوتے ہیں، وہ ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے آف لائن کلاس کا ہونا ضروری ہے. ٹیچرس اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے ہوتا ہے تو بہت ایک اچھی انٹریکشن ہوتی ہے. اور اسٹوڈنٹس کم فرام ڈفرینٹ ایریاز، بہت سارے ایریاز سے آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ان کو اچھا لگتا ہے، بہت اچھا فیل کرتے ہیں. ٹیچنگ کمیونٹی بھی اچھا فیل کرتے ہیں جب اسٹوڈنٹس ان کے ہوتے ہیں اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں. تو آج بڑا اچھا لگا. آج تو اسٹوڈنٹس تقریباً 50% ہی آئے ہیں، لیکن کل سے ہم امید رکھتے ہیں کہ 100% اسٹوڈنٹس آ جائیں گے. اور ہم نے اپنے نان ٹیچنگ سٹاف کو بھی انسٹرکشنز دی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. اسٹوڈنٹس شوڈ فالو SOPs. اور انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو 2022 ہے کووڈ ول اینڈ انشاءاللہ، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم نے پچھلے 2 سالوں سے بہت کچھ بھگتنا پڑا. ہمارا جو ایجوکیشنل کیریئر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا، وہ بہت حد تک متاثر رہا ہے. کیونکہ آف لائن کلاسز تو ہم اتنا مطلب نہیں کر پاتے، مطلب کوپ اپ سارا نہیں کر پاتے ہیں آف لائن کلاس سے، لیکن پھر بھی کیا. لیکن آن لائن کلاس تو یہ آف لائن کلاس تو آف لائن ہی ہے، اور آن لائن سے ہم اتنا نہیں کر پائے. تو اس لیے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو آنے والا مطلب یہ جو سال اب مارچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ سیشن کشمیر میں، کیونکہ کشمیر کا جو مطلب یہ ایٹماسفیئرک کنڈیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے ریسٹ آف انڈیا سے، اس لیے یہاں کا جو سیشن ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے مارچ سے. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ول کم اور ایوری کلاس ول مطلب ٹیچر ول ٹیک ایوری کلاس ان رائٹ ٹائم. اور انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کا ایجوکیشنل کیریئر بھی ٹھیک ہو جائے گا.